Nita ba nung panahon? Oy, mentay mo uwan, oy. Init ba ning panahon na? Ay. Kano sa pa man ni mahunong ni init. Pagka-init, oh. Murag uhaw man kay bugnaw. Siyang. Kisya. Siyang. Oh, ma. Palit ra gyud og kuan siyang. Kanang ice kay init kayo gyud. Oy, init man ma, oy. Magpalit gani ka og ice kay init kayo aron mabugnawan pud ni atong lawas. Gamay. Igot na gani ko, ma. Kay init. Mubuhay na po ko sa init. Magpalit gani ka og ice kay init kayo aron mabugnaw-bugnawan pud ta ani. Nya. Di na yun ka masuko. Sus, kabuyo ni mama, eh. Kwarto me. Madara isa ka ice og duha ka ice candy ha. Kay aron kuan lakaw na. Kay aron makainom pud tag bugnaw. Init kayong panahon. May ice, ma. Oy, ice candy raman ni, oy. Isa? Walay ice? Unya, nay ice candy? Ano na oy? Wow na gani. Nya matagbaw dita nang ice candy lang. Unsa maning kalakiha eh? Matagbaw dita ani nya. Dapat ani na po kabuok. Dapat na ice candy, naapoy ice. Kakapoy niya, lami yung tayo iinom og bugnaw. Murag di ra ni kaabot sa akong tilaok. Ay, sige, yaw dira, ma. Kauna na na, basi mahilis na. O kaunon kun gyud ni kay basig mahilis pa ni. Lalo ning laban na hinong kuwang pa sa kuan ni. Ice? Ay, sa pa may mahimo na to og ice candy ra ni. Tama Kutob ra man gyud ni tilaok eh.